गुरुवार दिन हलदी एवं केशरर तिलक लगाइबा द्वारा मनीष एते जल्दी चमत्कारिता लाभ किपरि पाई थाए, किपरि से एते जल्दी सफलता प्राप्ति करि थाए। दर्शक बंधु आपण माने कोन जानिचंती गुरुवार दिन हलदी एवं केशरर जे तिलक मथारे लगा जाए ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏହି ଉପାୟ ଗୁରୁବାର ଦିନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହଳଦୀ ଏବଂ କେଶରର ତିଲକ ମଥାରେ ଲଗାଇଲେ କେଉଁ କେଉଁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ, ଏହାକୁ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ କିପରି ଲଗାଇବେ, କାହିଁକି ଲଗାଇବେ, ୟା ଉପରେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବତାଇବି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି 5ଟି ଚମତ୍କାରୀ ଫାଇଦା ବତାଇବି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବ। ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ ଅତି ଧ୍ୟାନର ସହକାରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେହି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି କି? ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କ'ଣ କେହି ଚାକିରି ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ଅଛନ୍ତି କି? ପ୍ରମୋଶନ ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। କରଜରେ ବୁଡ଼ି ବୁଡ଼ି ଚାଲୁଛନ୍ତି କି? ଘରର ପରିବାରର ଡିପ୍ରେସନରେ ଯାଉଛନ୍ତି କି? ଆପଣଙ୍କ ଘରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି କି? କୌଣସି ଏକ ବଡ଼ ରୋଗ ପାଇଁ ସେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି କି? ତେବେ ଖାସ କରି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ଗୁରୁବାର ଦିନଠାରୁ ହଳଦୀ ଏବଂ କେଶରର ତିଲକ ଲଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ। ତେବେ କିପରି ଲଗାଇବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବତାଉଛି। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ସହ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିହାତି ଲେଖନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଗୁରୁବାର ଉପଲକ୍ଷେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅଲରେଡି ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ିଓ ପଡ଼ିଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷୁ ବୋଲି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଆପଣ ଯଦି ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ସେହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଥରୁଟି ଯାଇକରି ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର କିଛି କାମରେ ଆସିପାରିବ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହଳଦୀ ଏବଂ କେଶରର ଚମତ୍କାରୀ ଲାଭ କହିବି। ପ୍ରଥମ କଥା ଏହା ଅଟେ ଯେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ହଳଦୀର ସେବନ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବହୁତ ସାରା ସକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜା ଟାଣି ଆଣିଥାଏ। କାହିଁକି? ଯଦି ଆପଣ ଗୁରୁବାର ଦିନ ହଳଦୀ ସେବନ କରନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ନାନ ଜଳରେ ହଳଦୀ ପକାଇବେ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ହଳଦୀରେ ତିଲକ ଲଗାଇବେ, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ହଳଦୀ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରାଇବେ, ତେବେ ଏହା ତ ଆପଣଙ୍କୁ 100 ଗୁଣ ପୁଣ୍ୟର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ। ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ଯଦି ହଳଦୀ ଟିକେ ଅର୍ପଣ କରିବେ, ଏହା ବି ବହୁତ ସାରା ସକାରାତ୍ମକ ଗୁଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଦବ। ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିବ। ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ଏବଂ ଯେଉଁ ଘରେ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀ ଶୋଭା ପାଇଥାଏ, ଯେଉଁ ଘରେ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥାଏ, ସେହି ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସଦା ସର୍ବଦା ସ୍ଥାୟୀ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କୁ ନିଜ ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ଥାପନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ନିଜ ଘରେ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନା କରି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ କହିଲି, ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ହଳଦୀ ଏବଂ କେଶରର ତିଲକ ଆପଣମାନେ କିପରି ଲଗାଇବେ। ଗୋଟିଏ ଫରୁଆ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ସେହି ଫରୁଆରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ହଳଦୀ ଏବଂ କେଶର, ପୂଜା ଦୋକାନରେ କେଶର ଆପଣଙ୍କୁ ଅତି ସହଜରେ ମାତ୍ର 20 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିଯିବ। ଆପଣମାନେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ପକାଇଦେବେ, ତାହାକୁ ଆପଣମାନେ ମିଶାଇ କରି ଭଲ ଭାବରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଷ୍ଟୋର କରି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗାଧୋଇ ସାରିବା ପରେ ନିଜର ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣମାନେ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗାଧୋଇ ସାରି କରି ଆପଣମାନେ ତାହାକୁ ତିଲକ ଲଗାଇବେ। ପୁରୁଷ, ସ୍ତ୍ରୀ, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ, ବିଶେଷ କରି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଏବଂ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଉଥିବା ଯେକୌଣସି ପୁରୁଷ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଲଗାଇଲେ ସେମାନେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିବେ। କାରଣ ହଳଦୀ ହେଉଛି ହଳଦୀ ଗୁରୁ ଗ୍ରହର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ହଳଦୀ ଲଗାଇବେ ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ହେବ ଏବଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବା ଦ୍ୱାରା, ହଳଦୀ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଶେଷ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ବା କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ। ଏମିତିରେ ହଳଦୀ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜା, ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହଳଦୀର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ବି ଯିବେ ଆପଣ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଏହାକୁ ଆପଣ ରେଗୁଲାର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ।
गोटे पात्र रे हळदी एवं केसर को गोलाई करी रखिबे ताहार तिलक प्रत्येक दिन निज मथारे कराइबे। विद्यार्थी माननको भी प्रत्येक दिन गाधेई सारिबा परे तांको निश्चय तिलक लगांतो। देखिबे से किपरि पढ़ारे मन लगाइबे एवं धीरे 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 किपरि उन्नति आड़को अग्रसर हेबे। एबे दर्शक बंधु आपण माननको आ गोटे कथा कहि दउची, प्रति गुरुवार दिन आपणको घरे जदि लक्ष्मीकर मूर्ति अछि ताहले तो बहुत भल कथा। जदि मां लक्ष्मीकर मूर्ति नाही आपण फोटो हो पछे जदि आपण माने मां लक्ष्मी को विशेष भाव में पूजा अर्चना करिवे, जेमिति कि संक्रांति कोनोसी एकादशी जे प्रत्येक मासरे तो एकादशी पड़े था एवं प्रत्येक गुरुवार संक्रांति विशेष विशेष दिन जमिति कि दशहरा पड़ी थाए, सुदशा व्रत जो थाए, गुरुवार मार्गशीर गुरुवार हेतु किंबा अक्षय तृतीया दीपावली एई सब पवित्र दिन मान करे एमिति कि प्रति गुरुवार दिन मां लक्ष्मी को जदि आपण माने क्षीर एवं हळदी पानी रे अभिषेक कराइबे लक्ष्मी नारायण तापरे मांकर श्रृंगार कराइबे एवं मां को बेलपत्र अमला पत्र एसबु देवे मां लक्ष्मी भल भाव में पूजा अर्चना करेंगे, तेबे मां लक्ष्मी सही घर छाड़ी केबे भी जाती नहीं। धीरे धीरे करी सही घरे उन्नति आड़क अग्रसर होता है। धीरे धीरे करी सही घर पवित्रता एवं सकारात्मक ऊर्जा रे परिपूर्ण होता है। सही घरे सब मंगल ही होता है। जो घरे मां लक्ष्मी कृपा थाए सही घर सदस्य मानकर बुद्धि केबे भी परिवर्तन होई न थाए। सदा सर्वदा सकारात्मक चिंता रही है। सही घर सदस्य माने केबे भी डिप्रेशन को जाई न थांती। काहा भितरे कली झगड़ा मनांतर मतांतर भी होई न थाए। जो घरे मां लक्ष्मी कृपा थाए सही घरे सब भल ही होई थाए। धन जन गोप लक्ष्मी केबे कौतरे अभाव रही न थाए एवं सही घरे चाकरी क्षेत्र में उन्नति थाए। ए सबु कार्य से माने उन्नति ही करिथांती। ता सहित मां लक्ष्मी होचंती स्वच्छतार देवी। निज स्वच्छता रुहंतु, निज घर को स्वच्छता रखंतु। जिते भी अलिया आवर्जना आसुची तुरंत फिंगिबा प्रारंभ करंतु। देखिबे आपनको घरे केमिति सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करिवो। प्रथमे आपण आपनको घर दरिद्रता को बाहर करंतु, तापरे जे आपण मां लक्ष्मी को पाई परिबे। एवं आ गोटे कथा कहूची, किछि लोक कहते जे लक्ष्मीकर आरती करिवार नाही, महालक्ष्मीकर आरती घंटी बजाई करी करिवार नाही। जदि आपण निज स्वामीकर उन्नति चाहुचंती तेबे एमिति गोटे समय दिन रे आपण माने करंतु जे जल्दी पूजा करिवे एवं पूजा करी भोग लगाइबा परे तुरंत आरती करिवे। जदि आपण मां लक्ष्मीकर आरती करिवे आपणकर छुआंकर उन्नति हबो एवं स्वामीकर उन्नति हबो। घर धन जनित समस्या देखा देबो नाही, किंतु एहाकू रेगुलर बेसिक रे करिबा पई पड़िबो। जेमिति कि आरती तो कर्पूर रे ही करा जाय, किंतु मां लक्ष्मीकर आरती जहाँ भी 5 मिनिट तो हवाकू पड़िबो। सेही 5 मिनिट जाई आरती गाइला पर्यंत कर्पूर आरती तो लिभि जाइथिबो। आपण गोटे घियर दीपरे गोटे प्लेट ऊपर रखी देबे एवं गोटाई कर्पूर पकाई करी जाली करी मां लक्ष्मीकर आरती गाई करी आपण आरती करि परिबे। दर्शक बंधु जदि आपण मां लक्ष्मीकर आरती आपनको आसु नहीं, आपण मोबाइल रे चलाई करी भी सुनि पारंती। एहाको आरती को मां लक्ष्मी को करिवे। मां लक्ष्मीकर आरती करिबा परे घंटी बजाइबे नाही, सही आरती को निजे ग्रहण करिवे एवं पूरा घर सारा ताहाको बुलाई करी पुणी आनी ठाकुर घरे रखी देबे। मां लक्ष्मीकर जदि आपण धन जनित समस्या कष्ट पाउचंती, कोनोसी एक शुक्ल पक्ष गुरुवार दिन ठारू आपण माने कनकधारा स्तोत्रम पाठ करिबा प्रारंभ करि दियंतु। कनकधारा स्तोत्रम जेउ नारी पढ़ी थाए सही घरे धन जनित समस्या देखा जाय न थाए एवं जो माने सुना पाई बहुत अभिलाष थाए, सुना पिंधिबार शौक थाए, जो महिलांकर से माने थरे कनकधारा स्तोत्रम पाठ करिबा प्रारंभ कर दियंतु। एहाको गोटी दिन कि बे स्किप करले हेबो नाही। दिन रे हो कि रात रे हो थरुटे भी आपनको प्रत्येक दिन पढ़िबा पई पड़िबो। एहा आपनको जीवन रे बहुत सारा पॉजिटिव एनर्जी आनि दबो। दर्शक बंधु गुरुवार दिन मां लक्ष्मी को बहुत मान्यता रही। गुरुवार दिन आपण बहुत सारा वीडियो मो चैनल रे ऑलरेडी अपलोड हो सारी। आपण माने थरुटे जाई करी चेक कर दियंतु एवं आपण मानको कहिबी प्रत्येक नारी जदि निजर स्वामीकर सौभाग्य चाहुचंती, सौभाग्य रे वृद्धि चाहुचंती, तेबे आपण माने किछि नियम पालन करिबा निहाती दरकार अटे। तेनु कर्म ही भगवान बोली कहा जाय। जदि आपण कर्म करिवे निज शास्त्र को मानिबे, सनातन धर्म जेहेतु आमे सनातनी अटे किछि मानिबा, तेबे आमर गोटे थरे तो कोनोसी कार्य हेबो नाही। धीरे धीरे करी उन्नति निश्चय हबो एवं निज घरे कर्पूर आरती करबा को जमा भी भूलंतु नाही। गुरुवार दिन विशेष करी घरे झुणा निहाती दियंतु एवं विशेष करी संक्रांति एकादशी रे तुलसी काठीर 7टी तुलसी काठी को घियर दीप रे बुड़ाई करी जाळंतु लक्ष्मी नारायण को पाखरे।
ଏହା ବହୁତ ପବିତ୍ରତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିବ। ଏବଂ ଗୁରୁବାରକୁ ଗୁରୁବାର ନିଜର ଛୁଆଙ୍କୁ ଆପଣ ମାନେ କଣ କରନ୍ତୁ, କିଛି ତିଲକ, ହଳଦୀ ଏବଂ କେଶର ତିଲକ ତ ନିହାତି ଲଗାନ୍ତୁ। ହଳଦୀ ପାଣିରେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତି ଗୁରୁବାର ଦିନ ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟ ଗୋଟିଏ ମୁଠା ଚାଉଳରେ ହଳଦୀକୁ ଭିଗାଇ ଦେବେ। ସେହି ଚାଉଳ ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ସ୍ପର୍ଶ କରାଇ କରି ପକ୍ଷୀକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। କିଏ କହିପାରିବ କାହା ଭାଗ୍ୟରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଥାଇପାରନ୍ତି? ଏବଂ ଆପଣ ମାନେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କାମ କରିବେ ନା, ପ୍ରତି ଗୁରୁବାରକୁ ଗୁରୁବାର ଆପଣ ମାନେ କଣ କରିବେ ନା 10 ଟଙ୍କା କରି ଷ୍ଟୋର କରି ରଖିବେ। ଯେତେବେଳେ ସେହି ଟଙ୍କା ଅଧିକ ହୋଇଯିବ ଆପଣ ନିଜ ପାଇଁ କିମ୍ବା ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଦେଖିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସ୍ଥିର ଲକ୍ଷ୍ମୀର ବାସ ହବ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭିଡିଓ।